Welcome to Papa Hey Earn yo, TV. what's up? Din ka pa, dari ka na sa Certified Papa Earn TV. Hoy! May recommend ko gali sa imo kung nagapangita ka sang mga the best ba lamang obra sang athletic uniform, Wow naman! full sublimation, full shirt, office uniform, P uniform, subong man Robbie Rice jersey, kag iban pa. Gina-recommend ko sa imo, NGN Sportswear ka na, formerly Ravens. Makita lang na sila ang kanyang lugar ara sa may Coloso Street, Barangay 6, Kabangkalan City. So ara lang ang iyang contact number kung gusto mo mabalaan, kundiin siya. Kaya post lang na istoryahon dira si Boss Nel Wow naman! Alright! Wow! Ravens na ba? NGN!